Agod. Stop. Angat kalahati. Baon uli. Then bitaw. Yon. Diba? Yan, ganyan yung ano. Try. Yan. Diin. Hagod. Hagod. Pababa. Then, angat kalahati. Angat mo kalahati. Then tuldok uli. Then angat. Yon. Okay, ay. Diin. Then, hagod. Hagod. Angat, kalahati, tuldok, angat. Yan. Pangit yung starting ulit. Try. Ay. Diin, 45 degree, hagod. Angat, kalahati, tuldok. Ay. Hagod, Chenny. Diin, hagod. Angat kalahati, tuldok. Ay. Diin. Hagod. Up, angat, kalahati angat, baon, then angat. So, papantayin mo na lang, na. So, ganyan yung paghagod. Okay, hi, Daniel Sam. Sige, diin. Hagod, angat. Baon, hagod, pigilan mo yung papel. Huwag niyo madaliin yung angat. Ulit. Pigilan mo yung papel. Ay. Baon, hagod, angat kalahati, baon. Hay. Sige. Ay. Diin. Hagod. Stop, angat kalahati, baon uli, then bitaw. Yon. Diba? Yan, ganyan yung ano. Okay, hi. Horizontal naman. Hi. Diin. Hagod. Angat. Kalahati angat, tuldok. Angat. Baon, hagod. Angat kalahati, tuldok uli, then angat. Yan! Perfect! Baon, hagod. Angat, kalahati angat, then baon uli. Yan. Ay. Diin, hagod. Hagod, Joy. Hagodin mo. Huwag kang manginig. Angat kalahati. Then baon uli. And bitaw. Ay. Then hagod. Angat kalahati. Angat kalahati. Sige nga, hara-hara. Ayan. Ay. Diin. Hagod. Angat kalahati. Tuldok. Okay. So, ganyan ang horizontal.